की यही कह रही है दिलों की दुआएं, इजाफात के दर पे मचलते मचलते। लाख টাকা চাইতে দামি কালাম বলছি, খুব সুন্দর কালাম, দেখুন হিট কালাম। আর তোমাদেরও হিট কালাম হবে এটা, খুব সুন্দর কথা। মোহব্বতে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। यही कह रही है दिलों की दुआएं, इजाफात के दर पे मचलते 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 मचलते। यही कह रही है दिलों की दुआएं, यही कह रही है दिलों की दुआएं, इजाफात के दर पे मचलते मचलते। किसी दिन बुलाओ हमें शाह तैबा, मैं पहुंचूंगा माथे के बल चलते चलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ও বুঝে লিয়েছি। নাচ শুনে দেখেন, আসলে আমি নাচ যেখানে পড়ি তো অনেক জনে অনেক রকম নজরানা দেয়, টাকা দেয়, তো যাকে হ্যাঁ আজকে কালেকশনে জালসা, তো ওই জন্য আমি কিছু বলিনি, আপনারা কিন্তু চাইও নি। একজনে 50 টাকা দিয়েছে, আল্লাহ তুমি তার নেকদানকে কবুল করো। নাচ পড়া হচ্ছে সাহাবীর সুন্নত, আর খুশি হয়ে কেউ বকশিশ দেয়, নজরানা দেয়, এটা আমার রাসূলের সুন্নাত। পয়সা না দিলে কমসে কম সুবহানাল্লাহ দেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হাত উঠিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। কত সুন্দর কথা দেখুন, আরেকবার হাত উঠিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। जी बहारे इरम अर्श में ला मकामे, तुम्हारी पहुँच है ज़मीनो ज़मा में, तुम्हारी पहुँच है ज़मीनो ज़मा में। बहार इरम अर्श में ला मकामे, तुम्हारी पहुँच है ज़मीनो ज़मा में, तुम्हारी पहुँच है ज़मीनो ज़मा में। बहारे इरम अर्श में ला मकामे, तुम्हारी पहुँच है ज़मीनो ज़मा में, तुम्हारी पहुँच है ज़मीनो ज़मा में। किसी दिन बुलाओ हमें शाह तैबा या रसूल अल्लाह, किसी दिन बुलाओ हमें शाह तैबा, मैं पहुँचूंगा माथे के बल चलते चलते। यही कह रही है दिलों की दुआएं, इजाफा के दर पे मचलते 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 मचलते। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। কত সুন্দর কথা দেখুন कि न चलने की ताकत न उड़ने को पर है, तेरी उल्फतों पर भरोसा मगर है, तेरी उल्फतों पर भरोसा मगर है। न चलने की ताकत न उड़ने को पर है, बाजा तेरी उल्फतों पर भरोसा मगर है, तेरी उल्फतों पर भरोसा मगर है। न चलने की ताकत न उड़ने को पर है, न चलने की ताकत न उड़ने को पर है, तेरी उल्फतों पर भरोसा मगर है, तेरी उल्फतों पर भरोसा मगर है। कभी आओ एक दिन गुलामों के घर में या रसूल अल्लाह, कभी आओ एक दिन गुलामों के घर में, सहाबा को लेकर टहलते 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 टहलते। यही कह रही है दिलों की दुआएं, इजाफात के दर पे मचलते मचलते
मचलते मचलते। घर की दहलीज हो या के बाजार हो, गैर महरम से पर्दे की तालीम दो, वरना एक उम्र बेटी की कट जाएगी। फातिमा की हया ढूंढते ढूंढते। सुभान अल्लाह बोले। खूब दामी कलाम बोलছি, मोहब्बते जोरे बोले सुभान अल्लाह। সুবহান আল্লাহ। বলবো তো? বলুন। सत्य बोलছেন? हाथ उठिए बोलें अल्लाहु अकबर। जी एक दिन में मदीना पहुंच जाऊंगा, दर्द दिल की दवा ढूंढते 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 ढूंढते। কত সুন্দর কথা দেখুন আমার নবী মুস্তাফার জন্য বলে कि गार के मुंह में मकीड़ी ने जाला टना और अंडे कबूतर ने यूं दे दिया। गार के मुंह में मकीड़ी ने जाला टना और अंडे कबूतर ने यूं दे दिया। गार के मुंह में मकीड़ी ने जाला टना और अंडे कबूतर ने यूं दे दिया। बैठ जाएंगे कुफ्फार थक हार कर, बैठ जाएंगे कुफ्फार थक हार कर, मुस्तफा का पता ढूंढते ढूंढते, मुस्तफा का पता ढूंढते ढूंढते। एक दिन में मदीना पहुंच जाऊंगा, मुस्तफा का पता ढूंढते ढूंढते। दुनिया की मेरी जाहिरी हालत पे नजर है, 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 दुनिया की मेरी जाहिरी पे नजर है, हालत पे नजर है। मैं किस लिए रोता हूँ मोहम्मद को खबर है, मैं किस लिए रोता हूँ मोहम्मद को खबर है। जो नबी का नहीं ओ किसी का नहीं, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। जो नबी का नहीं ओ किसी का नहीं, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। जो नबी का नहीं ओ किसी का नहीं। नाम अहमद रजा गर लिख दो जरा, आज के देखो तुम्हारे ही दरवाजे पर। अरे कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिसे, कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिसे, उसको मुर्गा खिलाने से क्या फायदा। जो नबी का नहीं ओ हमारा नहीं, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। जो नबी का नहीं ओ किसी का नहीं। जो नबी का वफादार है हश्र में ओ मचल जाएगा। जो नबी का वफादार है हश्र में ओ मचल जाएगा। जो नबी का वफादार है हश्र में वो मचल जाएगा। मुस्तफा का जो गद्दार है ओ जहन्नम में जल जाएगा। मुस्तफा का जो गद्दार है ओ जहन्नम में जल जाएगा।
और नहीं होएगा। बस বুঝলেন তো? হ্যাঁ আর বাবা আমি সম্পূর্ণ নাত পড়ি না টাইমের লেগে, বুঝলেন তো? তো যাকে শুনেছেন তো নেটে আর কত শুনবেন। ই ভাই বলছে একটা, ও ভাই বলছে একটা। নফসি নফসি কা হোগা সমা, कोई होगा ना हामी वहाँ। नफसी नफसी का होगा समा, कोई होगा ना हामी वहाँ। नफसी नफसी का होगा समा, कोई होगा ना हामी वहाँ। ऐसे में आएंगे मुस्तफा, ऐसे में आएंगे मुस्तफा, सारा नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालात, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालात। या रसूल अल्लाह। हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर हुसैन चतुर्वेदी, हजरत जाकिर हुसैन चतुर्वेदी। जो नबी का वफादार है, हश्र में वो मचल जाएगा। मौला मौला अली अली अर हैदर हैदर बोलेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। আলহামদুলিল্লাহ। আমি একটা নাম পড়ে দিই, তারপরে পড়ছেন দাঁড়ান। আমার ভাই এই বারবার চ্যানেলওয়ালা বলছিলেন এই যে এইচপি ডিজিটাল সাউন্ড আর আরেকজন মোহাম্মদ ইসলাম নাকি ইসলাম টিভি চ্যানেলেরা এসছে, তো একটা নাত পড়তে আমাকে বলছিল খুব, তো আমি বলেই দিই ওদের জন্য, মানে মা ফাতিমার জন্য, মানে আমাদের মা বোনেদের আছে তো এরই লেগে আমি বলে দিই। আমার মা ফাতিমা কেমন ছিলেন চিন্তা করুন। হযরত আলী আমার বলতে আছেন যে একসঙ্গে আমরা স্বামী স্ত্রীতে সংসার করেছি, কিন্তু আজ অবধি আমার স্ত্রী ফাতিমাকে আমি চিনতেই পারিনি। চিন্তা করতে পেরেছেন কেমন মা ফাতিমা ছিলেন? এরই জন্য বলে দুটো ছেলে জন্ম দিয়ে হযরত আলী কই আজ পাইলাম না ফাতিমার পরিচয়। দুটো ছেলে জন্ম দিয়ে হযরত আলী কই আজ পাইলাম না ফাতিমার পরিচয়। বাতিলের রূপ ধরিয়া আলী হলেন দিওয়ানা। হে বিশ্ববাসী তোমরা চিনো না, হে জগৎবাসী তোমরা জানো না, এ বেহেশতের ফুলি আমার জগৎ মাতা ফাতিমা। হে বিশ্ববাসী তোমরা চিনো না, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মা ফাতিমা তোমায় জানাই হাজারো সালাম, তোমার পিতা দান করেছেন খোদার ওই কালাম। মা ফাতিমা তোমায় জানাই হাজারো সালাম, তোমার পিতা দান করেছেন খোদার ওই কালাম। তোমারও অসিল বিনে এই ভুবনে মৌলা চেনা যাবে না। হে বিশ্ববাসী তোমরা চেনো না, হে জগৎবাসী তোমরা জানো না। আল্লাহুম্মা আমি যদি যাব মারা চতুর্পাশে হয়ে খাড়া, তোরা আমায় ক্ষমা করে দিস আমার বন্ধুরা। আল্লাহ বলে মাটি দিতে নি, সুবহানাল্লাহ বলেন। ওই আমার রাসূল বলে ক্ষমা করে দিস আমার বন্ধুরা। আল্লাহ বলে মাটি দিতে নি। পাড়া পড়শি নতুন করে দেখিতে আসবে আমারে, মুখের কাপড় খুলিয়া রাখিস আমার বন্ধুরা, মুখের কাপড় খুলিয়া রাখিস। দেখে আমার মুখখানি কারো চোখে এলে পানি, কাঁদিতে বারণ করিস আমার বন্ধুরা। আল্লাহ বলে মাটি দিতে নি। মরতে সকলকেই একদিন হবে। কত সুন্দর কথা বলছেন দেখুন। নিজের গড়া বাড়ি ঘরে কোনো দিন আসবো না ফিরে, চিরতরে আমার ভুলিস। নিজের গড়া বাড়ি ঘরে কোনো দিন আসবো না ফিরে, চিরতরে আমার ভুলিস। অধমকায় ঘর বাড়ি হবে
সেদিন বিষের বড়ি হবে সব জিনিস আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ বলে মাটি দিতে নিস আমার যাবার পথ ধরে মানুষ ভেবে নাই আমি মরে গেলাম কেসা খতম হয়ে গেল মরে যাব সব শেষ হয়ে যাবে এটা ভুল ধারণা মরে গেলেই সব কিছু শেষ নয় শুধু মরে গেলেই সব যদি শেষ হয়ে যেত তাহলে তো সবই হতো মরে যাবেন তা নাই যখন কোনো মানুষ মারা যায় মুর্দা ব্যক্তিকে দেখে শিক্ষা লাভ করতে হয় ওরে মুর্দা ব্যক্তি বলতে থাকে ওরে জগৎবাসী শোন আজ যেমন আমার লুঙ্গি তোরা খুলেছি কালকে তোদের পরনের কাপড় অন্য কেউ খুলবে এই দিন সকলের হবে বন্ধুরে তাই বলছে শোনো মরে গেলেই কেসা খতম কখনো হয় না আমার যাওয়ার পথ ধরে তোরা আসবি আমার পরে চিতাই আমায় কথা স্মরণে রাখিস আমার বন্ধুরা এ কথা স্মরণে রাখিস এ দুনিয়ার শেষ ঘরে আখেরাতে ওই কবরে আমায় তোরা রাখিয়াছিস আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ বলে মাটি দিতে নিস আমার রসুল বলে ক্ষমা করে দিস আমার বন্ধুরা আল্লাহ বলে মাটি দিতে নিস মরতে আমাদের সকলকেই হবে।